واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اسٹیج پر تشریف فرما محبان اردو، خواتین و حضرات، آج کا یہ جلسہ بہت ہی شائستہ اور سنجیدہ جلسہ ہے، اور اس جلسے کے اندر ہماری ایک ہی تمنا ہے، ایک ہی خواہش ہے، ایک ہی آرزو ہے کہ مسلمان جو ملک کے بہت ہی پرامن شہری ہیں، وہ نہ ہیرا مانگتے ہیں، نہ سونا مانگتے ہیں، نہ چاندی مانگ رہے ہیں اس وقت، بلکہ ان کا صرف ایک مطالبہ ہے کہ ان کی زبان کو نہ چھینی جائے، ان کی زبان کو نہ کاٹی جائے، اردو زبان کو اس کا اپنا حق دیا جائے، جس کا وعدہ ہماری موجودہ حکومت نے کی ہے اس کا ایفا ہونا چاہیے، اور یہ کوئی ایسی چیز نہیں مانگی جا رہی ہے کہ جو اپنی جیب سے خیرات کے طور پر ہمیں دیں گی، بلکہ یہ ہمارا حق ہے، بہت پرانا حق ہے، اور اس حق کو اب تک ہم صرف اس بنیاد پر برداشت کرتے رہے کہ جمہوری طریقے سے ہمارا حق ملنا چاہیے، دستوری طور پر ہمارا حق ملنا چاہیے، لیکن اگر یہ حق ہمیں دستوری طور پر، جمہوری طور پر نہیں ملتا ہے تو پھر ہمیں احتجاج اور مظاہرے کا راستہ اختیار کرنا پڑے گا، اور ہم اپنی زبان کو آسانی سے کٹنے نہیں دیں گے۔ یہ ہمارے مستقبل کا مسئلہ ہے، یہ ہمارے ماضی کا مسئلہ ہے، یہ ہمارے حال کا مسئلہ ہے۔ اس زبان میں ہماری تہذیب پوشیدہ ہے، ہماری شرافت پوشیدہ ہے، ہمارا اخلاق اسی کے اندر پنہا ہے۔ اس لیے اگر کوئی ہماری اس زبان کو چھینتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہماری شرافت، ہماری تہذیب، ہماری ثقافت اور ہمارے اخلاق اور ہمارے کردار کو بھی چھیننا چاہتا ہے۔ اس کا حق کسی بھی قیمت پر نہیں دیا جائے گا۔ آج میں اس منچ پر اس لیے پہلی مرتبہ آیا ہوں کہ میرا اپنا موقف یہ ہے کہ ہم سکون فہم ہیں، اردو کے طرفدار ہیں، ہم سکون فہم ہیں، اردو کے طرفدار ہیں۔ اس لیے میں اردو کی حمایت میں یہاں آیا ہوں اور اپنی کچھ باتیں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ دیکھیے، اس وقت صورتحال یہ ہو گئی ہے کہ ہم اردو کے لیے تحریک چلا رہے ہیں، لیکن صورتحال یہ بھی ہے کہ ایک سائیڈ لائن میں یہ تحریک بھی چل رہی ہے کہ جو کچھ مل گیا ہے اسی پر قناعت کر لو، تو ہی نازا چند کلیوں پر قناعت کرنے کے لیے تیار جو ہو گیا ہے، یہ بہت بڑی بزدلی ہے، پست ہمتی ہے، پس روی ہے، اپنے حقوق سے دستبرداری ہے۔ کچھ سمجھ ہی کر ہوا ہوں موج دریا کا حریف، کچھ سمجھ کر ہی ہوا ہوں موج دریا کا حریف، ورنہ میں بھی جانتا ہوں عافیت ساحل میں ہے۔ کچھ خوشامد پسندی ہمیں بھی آتی ہے، کچھ حاشیہ برداری ہمیں بھی آتی ہے، کچھ چاپلوسی ہمیں بھی آتی ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت صحیح طریقہ نہیں ہے۔ ہم ایک دائی کردار کے انسان ہیں، ہم ایک ایسی ملت سے تعلق رکھتے ہیں جو اپنے کردار اور اپنے عمل کے بنیاد پر سچائی کو فروغ دینا اس کا زندگی کا اصل مقصد ہوتا ہے۔ یہ میری زبان اردو جو ہے، میں اس میں بولتا ہوں، میں اس میں لکھتا ہوں، میں اس میں پڑھتا ہوں۔ یہ اردو زبان میری، جیسا کہ میں نے بتایا، کہ شرافت، اخلاق، انسانیت اور حب الوطنی کی زبان ہے۔ کہیں سے کہیں پہنچا دیتا ہے، ہو سکتا ہے کہ یہی حادثہ ان کے ساتھ بھی ہوا ہو، ورنہ ان کا حال تو یہ ہے کہ وہ پارلیمنٹ سے لے کے اسمبلی تک اور بڑے بڑے جلسوں میں وہ اردو سے محبت کا اظہار اپنے شعروں کے ذریعہ سے کرتی ہیں۔ اس کو یہاں سے نکالنا تھا، نکالنے کے پہلے ایک تو ہتھیار ہوتا ہے، توپ اور تفنگ ہوتا ہے، اور ایک ایسی زبان ہوتی ہے کہ جو اس سے زیادہ تیر بہادر میزائل ہوتی ہے، اور یہ اردو ہی زبان تھی جس نے میزائل کا کام کیا۔ ایسا سور پھونکا اس شعر کے بنیاد پر کہ صورتحال بہت ہی کافی بدل گئی اور ہندوستان سے انگریزوں کو جانا پڑا۔
अब आप अंदाजा कीजिए कि इस उर्दू के साथ कितनी बड़ी नाइंसाफी है कि जिसने इस मुल्क को आज़ादी दिलाई, जो मुजाहिद आज़ादी ज़बान है, जिसने इतना बड़ा एहसान किया इस मुल्क के ऊपर, उससे उस मुल्क के लोगों ने उसको एहसान फरामोशी का नतीजा ये है कि उसको दूर कर दिया है। अब जरा अंदाजा कीजिए कि इस जबान को बड़ी बड़ी मुश्किल से थोड़े से हल्के में मुक़य्यद किया जा रहा है। कहा जा रहा है कि ये 13 म्यूनसिपैलिटियों में 3 ब्लॉकों में जो उर्दू बोलने वाले कुछ लोग हैं, परसेंटेज के हिसाब से उनको ये जबान दिया जाए। खास हर एतबार से उर्दू की एक अलामत है। जस्टिस फखरुद्दीन जो अपने फैसला जातों में उर्दू के तमाम तर कौज को सामने रखते हैं और उर्दू के तई हद दर्जा बेदार हैं। हमारे दरमियान जस्टिस फखरुद्दीन मौजूद है। ये वो अपने बच्चों को बच्चे समझ रहा है, वो अपनी बीवी को बीवी समझ रहा है, अपना धन, अपना तन, अपना मन सब कुछ कुर्बान करके, सब कुछ छोड़ करके सिर्फ उर्दू की लड़ाई लड़ रहा है। जस्टिस फखरुद्दीन उसी को देखने के लिए आए हैं और आपसे मुखातिब होने के लिए आए हैं। देखिए हजरत ग्रामी, हमारी तहरीक को एक शाइस्ता मिली है, जो उर्दू की पहचान क्या है, शाइस्तगी है। शाइस्ता हैं वो आया चाहते हैं, स्टेज पर आ जाएंगे। कोई किसी का टेलीफोन आ रहा है तो उसको आप लोगों का ही मेहमान, हमारा मेहमान नहीं, आप सब ने मदद किया है। आपने आप सबों से मौजूद हूँ क्योंकि काफी सारे मेहमान मौजूद हस्तियाँ मुल्क भर के गिरा कदर शख्सियत तशरीफ ला चुके हैं और आपके कायद जनाब शमीम अहमद साहब उनको रिसीव करने गए हैं। तहे दिल से मगरबी बंगाल के आवाम की तरफ से शुक्रिया अदा करना चाहूंगी कि आप यहाँ पहुँच कर उर्दू वालों का जो आपने जो हौसला बुलंद किया है, या इंशाअल्लाह हिंदुस्तान की तारीख आपकी इस पेशकदमी को याद रखेगी। बहरकैफ मौला बख्श साहब, जैसा कि मैंने कहा, दिल्ली की मशहूर शख्सियत, बरसों से उर्दू के लिए खिदमत करते आए हैं और आज भी बेलौस खिदमत करने के लिए आपके शहर मगरबी बंगाल में तशरीफ लाए हैं। हम उर्दू बोलने वालों का ये फर्ज बनता है कि हम एक बार पुरजोर तालियों से उनका हौसला अफजाई करें कि आज अपने काम को, घर को, सबको छोड़कर वो हमारे बीच हम उर्दू बोलने वालों के लिए आए हैं। मैं हूँ खुसरू की पहेली, मीर की हमराज, गालिब की सहेली, दक्कन के वली ने मुझे गोदी में खिलाया, सौदा के कसीदों ने मेरा हुस्न बढ़ाया, है मीर की अजमत की मुझे चलना सिखाया, दाग की आंगन में खिली बन के चमेली, उर्दू है मेरा नाम, मैं हूँ खुसरू की पहेली। इकबाल ने बुलंदी का सफर मुझको सिखाया, हाली ने मरवत का सबक याद दिलाया, है ज़ौक़ की अजमत के दिए मुझको सहारे, चकबस की उल्फत में मेरे ख्वाब संवारे, पानी ने सजाई है मेरे पलकों पर सितारे, अकबर ने रचाई है मेरी बेरंग हथेली। मेरे बुजुर्गों और भाइयों, ये हमारी शानदार उर्दू की माजी थी और हाल से बदहाल है। क्यों मुझको बनाते हो तुम तासुब का निशाना, क्यों मुझको बनाते हो तुम तासुब का निशाना, मैंने तो कभी खुद को मुसलमान नहीं माना, देखा था कभी यहाँ खुशियों का जमाना, आज अपने वतन पे रह गई अकेली, उर्दू है मेरा नाम, मैं हूँ खुसरू की पहेली। आज देखिए मेहमान जुग ब जुग यहाँ पर बारी बारी से तशरीफ ले आ रहे हैं। अभी रास्ते में हैं, कुछ लोग आया चाहते हैं। आप लोग सब्र ज़ब्त का मुजाहरा कर रहे हैं। मुझे ये लग रहा है, मैं खुशी से फूले नहीं समा रहा। आपकी तहजीब, आपकी तरतीब को देख करके आप जिस तरह से रिस्पॉन्स कर रहे हैं, और हमारी बहनें जो दूर दराज के इलाके से आई हैं, उनके लिए शाइस्ता बानों का पैगाम है कि वो उर्दू सरापा उर्दू बन जाए और उनकी मौजूदगी यहाँ हम लोगों के लिए बाइस मसरत है। जिस कौम के लेडीज और जेंट्स में, मर्द और औरत में यकसा शऊर पैदा हो जाए, वो कौम कभी भी मर नहीं सकती। আপনারা দেখছেন আমাকে লাইভ ফ্রম মেট্রো চ্যানেল, আর আমি এখানে 25 জনকে পেয়েছি যারা উর্দুর জন্য এখানে এসেছে। দো দে আর নট মুসলিম, বাট সি দ্য ক্যাপাবিলিটি অফ এ লেডি দ্যাট শি কেম ফর দ্য কজ অফ উর্দু উইচ শামীম আহমদ অর্গানাইজড। আপনি কোথা থেকে এসেছেন? আমার নাম হচ্ছে রুমা ঘোষ, আমি কলেজ স্ট্রিট থেকে এসেছি। আমার বিকাশ সেবা
বিকাশ সেবা সংঘ করে আমার এনজিও আছে এবং আমার এটা 2009 সালে এটা আমার আমরা করেছি এনজিও এবং আমি ওখানে পুরো মাইনরিটিদের নিয়েই কাজ করি, যেখানে ওখানে ড্রপার স্টুডেন্টস আছে, ছেলেমেয়েরা আছে, তাদেরকে নিয়ে আমি জেলুয়াটুলি, কলাবাগান, মেচুয়া, কলেজ স্ট্রিট, রাজাবাজার চত্বর নিয়ে কাজ করছি। মুসলিম এলাকাতে আমি কাজ করছি। আমি এখানে এসেছি যেহেতু আমি একটা স্কুল চালু করেছি, দ্য বিকাশ সেবা একাডেমি, ফ্রি উর্দু মিডিয়াম স্কুল। এটা আমি আমার ওখানে স্লাম বাচ্চাদের যত আছে সবাইকে আমরা ফ্রিতে এডুকেশন দিচ্ছি এবং ফ্রিতে সব কিছু দিচ্ছি। আমি চাই এই উর্দু ভাষাটা, অ্যাকচুয়ালি এই উর্দু ভাষা সম্বন্ধে কেউ জানে না। उर्दू भाषा में कितना मिठास है, ये उर्दू लैंग्वेज जिसको मालूम नहीं है उसको बराबर हिंदी भी मालूम नहीं होगा। मैं फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं, বোম্বেতে আমি দেখেছি যত বড় শায়রি আছে, আজকে যত হিন্দি সিনেমা চলে, যত আর্টিস্ট আছে, প্রত্যেককে আমাদের উর্দু শেখা হয়। উর্দু যদি আমরা না জানি তাহলে আমাদের ফিল্ম ইন্ডাস্ট্রিতে নো এন্ট্রি। ফিল্ম ইন্ডাস্ট্রিতে আমাদের আসতে গেলে হিন্দি ফিল্মে উর্দু মাস্ট জানতেই হবে। এটা কেউ জানে না উর্দুটার যে কী মাহাত্ম্য আছে, উর্দুর যে কতটা তার বিশেষত্ব আছে, এটা আমি বোঝাতে চাই সবাইকে। উর্দুর মতন এত মিষ্টি ভাষা মানে চিন্তাই করা যায় না, যার মধ্যে এত মিষ্টতা আছে। এটা যদি সবাই যদি একটু মন দিয়ে উর্দুটা পড়ে, ওর মতন ভাষা নেই। আপনাকে একটা কথা বলবো, এখানে ওয়েস্ট বেঙ্গল গভর্নমেন্ট অফ ওয়েস্ট বেঙ্গল মমতা ব্যানার্জি বলেছিলেন ভোটের আগে কি আমি উর্দুকে অল ওভার ওয়েস্ট বেঙ্গলে সেকেন্ড ল্যাঙ্গুয়েজের একটা মান্যতা দিয়ে দেবো। এবার আফটার শি কেম ইনটু দ্য পাওয়ার, শি গেভ উর্দু আ সেকেন্ড ল্যাঙ্গুয়েজ, বাট এটা আমি শুনেছি, এটা আমি পেপারে পড়েছি, শুনেছি। এটা আমি তো সেটা জাস্ট কিছুটা বেরিয়েছে। আমরা অলরেডি মিডিয়াম স্কুল চালু করেছি এবং আমার এখানে কিন্তু সেকেন্ড ল্যাঙ্গুয়েজ বেঙ্গলি রেখেছি আর ইংলিশ রেখেছি থার্ড ল্যাঙ্গুয়েজ। এবার এটাকে নিয়েও নিশ্চয়ই আমরা দিদির কাছে বলবো যে দিদি আপনিও এটা দেখুন, উর্দুটাকে আরও সবার মধ্যে সমস্ত জায়গায় সারা পশ্চিমবাংলায় কতটা আরও প্রোগ্রেস করে, এটাই আমরা চাইবো। या द विकास सेवा एकेडमी एक टीचर भी हमारे साथ मौजूद है और मैं उनसे गुजारिश करूँगा। मेनी थैंक्स শামীম ভাই, মেনি থ্যাঙ্কস শামীম ভাই। আজকে এই অনুষ্ঠানটা রেখেছেন বলে আমরা সবাই এক হতে পেরেছি, ধন্যবাদ। हम लोग यहाँ आके देख के उर्दू के लिए जो भी कुछ हो रहा है हम लोग को बहुत खुशी हो रहा है। इसी के लिए हम लोग यहाँ आए हैं ताकि इसको हो सके और उसको आगे बढ़ा सके और जो हमारे हो सके हमारी तरफ से हेल्प कर सके। वेरी गुड। तो आपने देखा यहाँ पे हर तबके के लोग, हर गौर फिक्र के लोग इकट्ठा है और ये लोग चाहते हैं कि जो कि यहाँ की हुकूमत ने वायदा किया है कि मगरी बोला में एक स्टेट लैंग्वेज करार दिया जाए, लेकिन वो वादे पे ये खड़े नहीं उतर पाएंगे। इसलिए शबीर अहमद ने ये तय किया है कि आने वाले दिनों में ये एक दिन का भूख हड़ताल करेंगे और 29 फरवरी, 29 मार्च, 29 अप्रैल, 29 मई, 29 जून, 29 जुलाई तक ये हर तमाम हिंदुस्तान के बड़े बड़े शहरों में जा कर एक दिन का भूख हड़ताल करेंगे और ये हुकूमत मगरबी बंगाल के साथ साथ हुकूमत हिंद को बताएंगे कि उर्दू हमारा एक लैंग्वेज है जो कि सभी ज़बान के लोग और सभी लोग बोलते हैं, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो। तो इसी के सिलसिले में आज प्रोग्राम देखें काफ़ी भीड़ उमड़ पर ये जूँ वक्त चलता जा रहा है, लोगों का हुजूम यहाँ मेट्रो चैनल के पास चला आ रहा है और तमाम अच्छे जिन्होंने गेस्ट को बुलाया गया वो भी हमारे पीछे। आइए मैं आपको ले चलता हूँ स्टेज पर। ধন্যবাদ যে শামীম ভাইয়ের জন্য আমরা আজকে আসতে পেরেছি আর সবাইকে আমরা একসঙ্গে পাচ্ছি। আমরা আশা রাখবো উর্দুটা একটা গুরুত্ব দেওয়া হোক, যেটা আমি এখন আবার বলছি, আমরা কিন্তু ফিল্ম ইন্ডাস্ট্রিতে আমাদের উর্দু ছাড়া কোনো গতি নেই। আমি নিজে গিয়ে উর্দু শিখেছি, আমাকে শিখতে হয়েছে, নাহলে আমি পারবো না। আমার গানের স্পেলিংয়ে ভুল হচ্ছে, আমার অ্যাক্টিংয়ে ভুল হচ্ছে। ধন্যবাদ।